Assalamualaikum. Kali ini Fraulein Aurelia mau ngajarin kalian soal-soal yang biasanya muncul pada psikotes, tes potensi akademik, tes masuk perguruan tinggi, atau bahkan tes masuk kerja. Ini soal yang mau kita bahas. Ayo perhatikan video ini baik-baik sampai video berakhir, pahami langkah-langkahnya, dan tanyakan di kolom komentar kalau ada yang belum dimengerti. Semoga semakin ngerti. Semangat Cebin.
cerita, 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 cerita. cerita, Terima kasih sudah memperhatikan video ini hingga akhir, hingga kita dapat jawaban dari soal ini. cerita, Untuk versi singkatnya, cara ini sudah pernah diupload di Short. cerita, cerita, Subscribe channel Cerita Subscribe Bineka channel dan Cerita ikuti Bineka. terus Subscribe video channel selanjutnya. Cerita Bineka Subscribe dan channel ikuti Cerita terus Bineka. video Channel Cerita selanjutnya. Bineka. Subscribe Dan channel ikuti Cerita terus Bineka video selanjutnya. dan ikuti terus video Subscribe selanjutnya. channel Cerita Subscribe Bineka. channel Dan Cerita ikuti terus Bineka video selanjutnya. dan ikuti terus video Dan ikuti selanjutnya. terus video Dan ikuti selanjutnya. terus video selanjutnya.